share this testimony. It will bless all you mothers and fathers. हांव तुमकां एक गवायकी सांगता जी तुमकां सगल्या आवय बापायंक बेसांवांनी बसतली. I was in Dubai this time. आपण दुबय आसलोलो हे पावटी. And after the meeting, we had to visit somebody's house. आनी मिटींग जाल्या उपरांत कोणागेर तरी विजीट करूंक गेलो. So when I entered the house, I saw that the baby was crying and crying and crying and crying and not stopping from crying. Small baby. Yeah, means going to school. इस्कोलाक वचपाचें भुरगें Might be in standard 3. तिसरे एक बीन आसता आल्लोलें म्हणटा भुरगें तें भुरगें म्हणटा आपूण जेन्ना भितर सरलो तेन्ना रडटालें आनी रडटालें थांबोन आसलें. And the mother is trying her best, but the baby is still crying. आनी माय ताका थांबोवंक सोदता पूण तें भुरगें थांबोना. And the baby has got a lot of fear to sleep at night. आनी भुरग्याक भिरांत दिसता रातची न्हिदोंक. So we were just watching. तर आपूण पळयतालो. And when the mother somehow managed to put her to sleep, आनी जेन्ना मायन तेका भुरग्याक एटलास न्हिदोंक घातलें, then I asked the mother, if you don't mind, can I ask you a question? Does your baby do this every night? आनी भावान मागीर तेजे मांयक विचारलें भुरग्याचें तें भुरगें अशेंच कोत्ता सदांच. And she said, yes, she has been doing this by birth, from the time of birth. आनी माय म्हणोंक लागली वय जल्माक सावन तें अशेंच कोत्ता. She's always sorrowful, दुखेस्त कशें म्हजें भुरगें, always crying, सदांच रडटा, always wants to stick to me, सदांच चिटकोन रावंक सोदता आपल्याक, always in pain. सदांच दुख्खीन सांपडलेलें आसा. I said, are you ready to do something that I will ask you to do? हांव तुका कितें तरी करूंक सांगता, तूं करूंक तयार आसा? And before you do, let me ask you one more question, if you don't mind. And I asked her, when this baby was in your womb, those 9 months, what was your condition? Did you go through some depressing moments, some troubled moments? And were you also crying? And were you also in fear? And she said, all the 9 months I was going through trouble and I was crying all the time. I even wanted to give up my life. And I said, you know what? God created us in His likeness and image, and He planted this baby in your womb. But because this baby was connected to you, every emotion of yours was passed into the baby, and the baby has developed in pain and sorrow. Hallelujah. And she was very sad, and she said, that means my baby has already got damaged. आनी तें खंती बरीच जालें आनी म्हणोंक लागलें तशें जाल्यार म्हज्या भुरग्याक खूब मार लागला आसतलो. I said, but there is a good news. पूण ब्रदरान तेका सांगलें वय मार लागला आसतलो पूण एक बरी खबर आसा तुका. Grace of God says, Jesus is the same yesterday, today and forever. आनी ब्रदरान तेका सांगलें जेजू जावन आसा तोच सदां काल तोच आदीं तोच तेच भाशेन वावुरता आयजूय तेच भाशेन वावुरता आनी सदां काल तेच भाशेन वावुरतलो. And this is the grace of God. आनी ही जावन आसा देवाची कृपा. Jesus can walk into your past. आनी भाव तिका सांगोंक लागलो जेजूच्यान तुज्या आदल्या जिवितांत भितर सरूंक जाता. You invite Him to come to the time when you were conceived. तूं जेजूक सांग आनी आपोय तुज्या भितर तेका आमंत्रण दी आनी सांग जेजू ज्या दिसा म्हजो गर्भ जाल्लो मायेच्या कुसव्यांत. No, this baby was conceived. ज्या दिसा म्हज्या कुसव्यांत म्हज्या भुरग्याचो जल्म जाल्लो त्या दिसा सावन तूं भितर यो. And I said, you have to do only one thing. When your baby is sleeping at night, when she's fast asleep, you lay your hands and you say, my baby, please forgive me for all the negative emotions that were passed into you because of which you are suffering. And Jesus, I invite you now, uproot all those hurt feelings, uproot all that fear, uproot all that sorrow from my baby's mind which has been stored in a subconscious or unconscious mind, and deliver my baby. And I thank you, Lord, that my hands are anointed, and therefore I am laying my hands on my baby and my baby is completely healed. And I want to give you an assurance. Any person seated here will begin to practice this. You will see, even if your baby is cranky or bitter or anything, all those things will be cut off from their life and they will become absolutely new children.
हे बरे भाशेन आयकात आनी सोजमात हे भाशेन तर तुवें केलें तुजें भुरगें कसलें मस्तें आसूं किरकीर कोत्ता आसूं कितें खंयच्याय वाटेन हें जालां आसतलें दुसरे वांकडे वाटेन चल्लां आसतलें पूण तुज्यान हें करूंक जाता भुरगें न्हिदलां आसतना भुरग्याचेर हात दवर आनी भुरग्याक तूं उलय म्हणून भुरग्या म्हाका भोगोस कित्याक हांवें नोको आसतना तूं म्हज्या कुसव्यांत आसलोलें तेन्ना न्हय त्यो वस्तू चिंतून एकसुरपणाच्यो चिंतनाच्या भाराच्यो जीव दिवपाच्यो हांवें ह्यो वायट वस्तू चिंतल्यो केल्यो आनी ह्यो तुवें ओडून काडल्यात हांव तुजेची माफी मागतां पयले सुवातेर दुसरे सुवातेर मागीर तूं सांग जेजू हे म्हज्या जिवितांत हे म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत हांव स्वत मानतां हे हात तुवें म्हजे मागल्यात म्हूण हे हात हांव म्हज्या भुरग्याचेर दवरतां आनी तूं ह्या वेळार म्हज्या भुरग्याच्या जेन्ना तें कुसव्यांत म्हज्या गोर्ब घेतला त्या दिसा सावन आयज पर्यंत जें कितें म्हजें चुकीन तेणें जें कितें म्हजें चुकीचें आसलें तें तेणें ओडून काडलां तूं भितर सर आनी सगळें नितोड आनी निर्मळ कर मोग तुजो भितर घाल आनी हांव स्वत मानतां जेजू ह्या वेळार तूं भितर सरला म्हूण ह्या म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत आनी सगळें मोग घालून तुजें जिवीत घालून तुवें ताका नवें केलां म्हूण हांव स्वत मानतां अशें म्हूण मागणें कर. And I said to her, remember, God has given this grace to every parents. आनी भाव तिका सांगतालो पळय उगडास दवर देवान ही आपली कृपा दर एकले आवय बापायक दिल्ली आसा. God has given, God will not give you, God has given. देव दिवचो ना आवय बापायक ही कृपा पूण दर एके आवय बापायक ही असली कृपा देवान दिल्ली आसा. And I said, are you ready to do this homework every night? आनी भावान विचारलें तिका तूं दर राती हें हांव कितें सांगलां तें करूंक तयार आसा. And I want to give you one more information. आनी भाव म्हणूंक लागलो आनीक एक तुका कितें तरी सांगता. When the baby is sleeping and you are laying your hands, you will find in the sleep, not when she is awake, in the sleep as you are making this prayer and the Holy Spirit is working on the baby, you will find the baby's hands getting twisted, the legs getting twisted. Do not fear. The Holy Spirit is operating your baby, and when the baby gets up in the morning, she'll be brand new. So do not get scared when you see this manifestation. The baby will not be knowing what's happening, but in the sleep God is going to do the operation. तर भावान तेका दुसरें आनी एक बरी खबर सांगली. जेन्ना तूं तुजे हे मागलेले हात दवरून स्वत मानून ते मागणें म्हणटा जेजूक आपयता आनी स्वत मानता जेजू त्याच्या जिवितांत भितर सरोन सगळें जें म्हजें नाका तें ओडलोलें तें त्याच्या जे भितर तकलेन चिंतनांनी आसा वो चिंतनान भितर काळजान भरिगलोलें आसा तें सगळें भायर काडटा म्हूण तूं जेन्ना स्वत मानता तेन्ना म्हणटा तुजें भुरगें न्हिदेंतूच तरेतरेचे वांकडे तिकडें करीत जाल्यार तूं भियेनाका कित्याक तूं स्वत मान तें नवें जाता म्हूण सगळें वायट आसा तें भायर सोदता आनी दुसऱ्या दिसा उठलें म्हणटकूच तें सगळें नवें जाल्लें तूं पळयतलो हें स्वत मान. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So I came to India and I kept, after 3 days, I got her on a chat and I asked her, how are things with your baby? 3 days. 3 दिसा उपरांत आपण तिचेशी म्हणटा थ्रू द इंटरनेट मेसेजीचेर म्हणटा आपण उलयतालो आनी कशें आसा तुजें बेबी आतां म्हणून सांगतालो. She said within 3 days every fear has gone from my baby. My baby is no longer crying. She is completely delivered. She's completely set the baby. Yeah, 3 days, just in 3 days. And she said, if I had to know this truth, I wouldn't have suffered for so many years. My baby wouldn't have suffered for so many years. And I said to her, the promise of God is the grace of God. Nowhere in the Bible God is saying, my people are destroyed by the devil. God is saying, my people are destroyed because of their ignorance, because of lack of knowledge. The moment you get the knowledge, you have got the grace. The moment you have got the grace, you respond to that grace. A positive response to grace is your faith. Now there will be manifestation. 3 दिसा उपरांत म्हणटा ते भयण सांगताली कांयच एक वायट कुणा ना भुरगें सारकें बरें जाल्लें आसा. हालेलुया. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. सांगलोले प्रमाणे ताणें केलें. जें कितें सांगलें तें ताणें मानून घेतलें स्वत मानलें आनी तशेंच घडलें. हालेलुया. भाव म्हणटा कितें जें कितें देवान भासायलां तो जावन आसा देवाचो मोग. देवान तें करून दवरलां ताका म्हणटा देवाची कृपा
जरी तर आमी देवान कृपेन दवरलोलें आहा तें तर मानून घेतलें जाल्यार आमचेशी देवाचें जिवीत किल्लो आनी येयलोलें जरूर दिसती पडटलें. So I asked this sister, weren't you praying for your baby? तर ही भयणीक म्हणटा आपूण विचारतालो तूं तुजे भुरग्या पासत मागोन आसलें. She said, I used to fast and pray and ask God to heal her and deliver her. तर तें म्हणूंक लागलें वय हांव मागणें कोत्तालें उपास कोत्तालें म्हज्या भुरग्याक साल्वार कोर आनी निवार म्हूण ह्या देवचाराच्या झोपक्यांतलें. And I would not understand what did God want from me that my baby was not getting healed. आनी आपल्याक म्हणटा सोजमोन आसलें इतलें मागणें करून इतलो उपास करून कित्याक लागोन देव कितें म्हाका म्हजें सवें कितें देवाक जाय, कित्याक लागोन म्हज्या भुरग्याक देव बरें करिना, कित्याक लागोन देव म्हजें मागणें आयकना अशें हांव चिंततालों. Praise God. What was the problem? तर खंय आसलो त्रास, The problem चूक खंय was, आसली. she was putting faith in what she had done, and she had not put faith in what God had done for her through the promise of God. हालेलुया. There's a difference. Please understand the difference. Very good, very good. तो तें कितें चिंतालें, कितें तें घेवन बसलोलें, तें घेवन बसलोलें आपणाचें जिवितांत अशें जालेलें तेका लागून आतां तें भुरग्याक जालां. हालेलुया. No. She was putting her faith in her prayers, in her fasting, and because of all that, now her problem is going to be solved. But God's word doesn't say that. God's word says, I have given you the promise. Use my promise. Understand what I've done for you. Understand what I've given for you, and you have to respond to that. And when you respond to what God has done and not what you have done. Yes. See, the difference is God has done for me, and here she has done. Now this time when she got the word of God, she's saying, God, you have already done it. I am only exercising my response to what you have done it, and that was the time the manifestation took So place. तेजो भावार्थ खंय आसलो, ताच्या मागण्याचेर आसलो. हालेलुया. ताच्या उपासाचेर आसलो. उपास केल्यार म्हज्या भावार्थान भुरगें बरें जातलें, म्हज्या मागण्यान तें भुरगें बरें जातलें. तेजो भावार्थ खंय आसोंक नासलो, देवान कितें भासायेन दवरलोलें आसा, देवान जें कृपेन करून दवरलोलें आसा ताचेर ताचो भावार्थ आसोंक ना. So the moment she got the knowledge of the promises of God, सो जेन्ना ताका कळोन आयलें देवान कितें कृपेन करून दवरलोलें आसा तें, she only agreed and moved into action. तें फकत मानून घेतलें जें देवान करून दवरलोलें आसा तें आनी कोरणी केली स्वत मानपाक. That is why it is so very important that you must have the knowledge of the word of God, because the more and more you get the knowledge of the word of God, you get more and more grace of God, and when you agree to that grace, it becomes your faith, and now comes the manifestation. तेका लागोन देवाचें उतर जाणा जावपाक चड गरजेचें. देव कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा तें जाणा जावप चड गरजेचें. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर जाणा जाता, देव कितें म्हणटा तें जेन्ना आमकां कळटा, तेन्ना देवाची कृपा आमचे भितर वाडटा. आनी जेन्ना देवाची कृपा वाडटा तेन्ना देवान आमी वय देवान अशें म्हणून दवरलां, देवान अशें करून दवरलां, आनी तूं जेन्ना तें मानून घेता तेन्ना तुज्या जिवितांत बदलाव दिसती पडटा. Okay, let me put it this way. You heard the testimony of this mother. हे माईची गवायकी तुमी आयकुल्या आतां. Did you get the knowledge now? तुका आतां सजमलें वय वो ना? Hello, did you get the knowledge? Did you get the promises of God? Now, when you got this knowledge and you got the promises of God, and you made a decision to agree with it, and now you practice it at night, you know what you are doing? You are responding to that grace. The moment you are responding to grace, there is manifestation. हालेलुया. हालेलुया. आतां तुमकां सजमलें हे मायन कितें केलें तें. वय ना, माय कितें कोत्ताली आनी मायन मागीर देवाच्या कृपा वळख घेतली, कृपेची वळख घेतली, आनी मायन कितें केलें आनी 3 दिसां उपरांत कितें जालें. प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन आतां जेन्ना तुमी हें आयकलां, तुमी म्हणटा अशें केल्यार अशें जाता, आनी तुमी वचोन घरा कोत्तात आनी तेंय तुमच्या जिवितांत जाता, तेका म्हणटा तो तुमचो भावार्थ. तुमी जें आतां वचोन कोत्तली तो म्हणटा तुमी जें कितें आयकलां तेका भावार्थ. तुमी कोत्तात तेन्ना तो भावार्थ. Hello? Are you there? So why do you think we are preaching the word of God? तर कित्याक लागोन आमी म्हणटा परगट कोत्तात देवान कितें बरयलोलें आसा तें देवाच्यो So भासावण्यो. that you get the grace. हे भाशेन देवाचें उतर परगट कोत्ता आसतना तुजे भितर देवाची कृपा वाडटा.
And when you get the grace, you respond to that grace. आणि जेन्ना तुका देवाची कृपा वाडटा जें कितें आमी सांगतात तें तुमी मानून घेतात That becomes your faith. आनी तेका म्हणटात तुजो भावार्थ. So faith is your response to God's promise or God's word or God's grace. सो भावार्थ म्हणल्यार जें देवान भासायलां तें मानून घेवप तेका म्हणटात भावार्थ. Hallelujah. Hallelujah. And what is God's grace? God's grace is something that He has already done and declared it in His word as a promise of God. आनी देवाची कृपा म्हणल्यार कितें जें देवान आदीं फुडेंच करून दवरलां आनी पवित्र पुस्तकांत तें केलां त्यो वस्तू पुरोवन दवरल्यात तुका मेवल्यो म्हूण तेका म्हणटात तें मानून घेतात तेका म्हणटात भावार्थ. So manifestation will take place when you agree to God's grace. सो आमच्या जिवितांत बदलाव जातलो जेन्ना आमी मानून घेतले देवान कितें करून दवरलेलें आसा तें. Okay, let me give you another testimony so that you understand how it works. This child was born in Dubai, and this child had skin problem, that his skin would tear and would be bleeding all over the skin from childhood. एक हें भुरगें दुबाय जल्माक आयिल्लें आनी ह्या भुरग्याक एक स्कीन काळतीचें दुयेंस They say eczema or something. जायमा Yeah, some eczema. eczema. Okay. एक Praise God. एक्झिमा म्हूण दुयेंस जाता तें कातीचें आनी कात फुट्टा आनी कातींतल्यान रगत व्हांवता आनी तें आख्ख्या कुडीक जाता. Praise the Lord. And this child is, this boy is about 3 or 4 years old. 3 व 4 वर्सांचें भुरगें आसलें. So the mother can't give the child bath because the wounds are fresh, open, and the child is in agony. भुरग्याक न्हावूंक त्रास जाताले भुरगें रडटालें कित्याक ते घावे उदक घाव्याचेर पडल्यार त्रास जाताले भुरग्याक. She said, I have been praying and saying, God, I believe by your wounds my child is healed. आनी माय ती आवय सांगताली ब्रदराक ब्रदर आपूण कितलें मागणें कोत्ता आनी मागता देवाशी म्हज्या भुरग्याक बरें कर म्हूण. No, I believe my baby is healed. आनी म्हणटालें म्हजें भुरगें बरें जालें म्हूण मागणें करून. But I can't see any पूण manifestation. म्हज्या जिवितांत म्हाका बरेंपण भुरग्याचें दिसती पडना. I kept saying, by the wounds of Jesus I am healed. My child is healed. हांव म्हणत आसली जेजूच्या गायांनी म्हजें भुरगें बरें जालें म्हूण. So I said, okay, let's see what the Bible has to say. तर भावान म्हणलें बरें आसा तुजें मागणें आतां पळयत पुस्तक कितें म्हणटा तें पळोवया. And I said, there is a man named Naaman. आनी भाव म्हणोंक लागलो पवित्र पुस्तकांत आसा एक भाव नामान. In 2 Kings chapter 5. राजांचें दुसरें पुस्तक 5वो हावेसूर. And there this Naaman is suffering from leprosy. आनी हो नामान म्हणटा तो मनीस ताका लेप्र जाल्या लेप्रेचें दुयेंस जालां. Praise the Lord. And nobody knows, and there is a slave girl who is working in Naaman's house. One day she sees Naaman's body and she goes and tells his wife that there is a man of God in my country who can heal your husband. तर नामानाच्या घरांत एक चेडूं आसता जें काम करपाक आसता. तें चेडूं एक दीस नामानाची कुडीक लेप्र जाल्या ती पळयता आनी वेता आनी नामानाचे बायलेक सांगता पळय गांवांत आसा एक देवाचो मनीस जाच्यान तुज्या घोवाक बरो करूंक जाता. So Naaman takes a letter from the king and goes to meet the man of God. आनी नामान आपल्या राजाचें एक चीट घेता आनी त्या देवाच्या And he sends the letter to the king. देवाच्या मनशाक ती चीट धाडटा. No, he says, he sends it first to the king. And the king, when he reads the letter, is depressed. And just then the man of God comes and he tells the king, why are you depressed? Send that Naaman to my place. Naaman is in a different country. Okay? So he takes a letter from his king, and this king sends a letter to the king of Israel. Okay? So when he reads the letter, he says, how can I heal a man who is suffering from leprosy? So the king is depressed. He believes that there is going to be a war now. And just then the man of God, Elijah, says to Elisha, I believe, he says, why are you depressed? Send him to my place. I will fix it up. So the king sends Naaman to the man of God's house. Of these kings. Yeah. तर नामानाचो राजा आसता. नामानाचो राजा
दुसऱ्या राजा जुंय देवाचो मनीस आहा इस्रायलाच्या राजाक चीट बरयता की म्हज्या कडेन आसा म्हूण एक लेप्रान बोल्लोलो मनीस आनी ताका पेकोवणी जाय म्हूण. जेन्ना तो राजा इस्रायलाचो राजा ही चीट वाचता तेन्ना तो कोंती बरीच जाता. कितें कसलें चीट ही घेर करपाची चीट वो ही कशे भाशेन लेप्र बरी करूंक जाता काय म्हूण. आनी तेन्ना एलिशा जो देवाचो मनीस आसता तो पळयता राजा कोंती बरीच जाला तो आनी तो ताका सांगता ताका सांग त्या राजाक त्या मनशाक आपल्या आशीन धाड म्हूण. Now watch this. Naaman comes to the house. आतां नामान त्या एलिशाच्या देवाच्या मनशाच्या घरांत येता. And the man of God doesn't come out, but he sends his servant out. देवाचो मनीस घरांतलो भायर येना पूण ताका आपल्या चाकराक धाडटा. And the servant says that the man of God has told you to go and dip yourself in the river Jordan. आनी हो चाकोर 7 times. चाकोर येवन नामानाक भायल्यान घराच्या भायल्यान सांगता की देवाच्या मनशान तुका अशें सांगलां वच आनी जॉर्दान नदींत 7 पावटी न्हांव बुडक्यो मार. Now Naaman is angry. आतां नामान हें आयकोता आनी रागा बरीच जाता. He says, I've come from such a far country and this man of God doesn't even come to greet me. इतलो पयसान हांव येयलां आनी हो मनीस म्हाका जाप देखीत करूंक भायर सरोना सेर्वंतीक धाडटा. He is very, very angry. ताका तो रागा बरीच जाता. And why should I go and dip myself in the river Jordan? There are no other rivers in my place. आनी जॉर्दानांत वचोन कित्याक म्हाका नदीक बुडकी 7 पावटी बुडकी मार म्हणटा आनी म्हज्या गांवांत नात. He is very angry. ताका तो रागा बरीच जाता. So Naaman's servant says, my lord, if this man of God had told you to do something difficult, you would have done it. Why don't you just obey what he says? आनी तेन्ना रागा बरीच जाला तो पळोवन तो देवाच्या मनशाचो चाकोर Naaman's servant. सॉरी नामानाचो चाकोर सेवक नामानाक अशें सांगता तेणें कितें तुका चड वजनाचें सांगलां तेणें तुका तर सादें सांगलां कित्याक तूं मानून घेयनाय वच आनी कर जाणें कितें सांगलां तें. Praise the Lord. So Naaman goes and dips himself in the river Jordan 7 times. आनी हे भाशेन चाकराचें आयकोन नामान वेता आनी 7 पावटी बुडक्यो मारता. And instantly his skin has become new. आनी कांयच न्ही करून ताची कात नवी जाता. So I told his mother, if the water from the river Jordan could heal Naaman of leprosy when he heard the word of prophecy coming out from the man of God, in the same way, today I want to tell you, in the name of Jesus, every time you give your baby a bath, the boy a bath, and you are putting that water, before you put the water on his body, say, Lord, I thank you so much that this water is no longer water. In the name of Jesus, this water is become the blood of your son Jesus. And when you pour this water, say, Lord Jesus, I am pouring your precious blood on the body, on the skin of my son. And Lord, if the water from the river Jordan could heal Naaman of leprosy, how much more now, Lord, that the blood of your son Jesus is able to heal my son and give him a brand new skin. And I said, every time you are giving him a bath, believe it is the blood of Jesus. Your eyes will say it is water, but you believe in your heart that it is the blood of Jesus. And what did this mother do? Instead of giving the child 1 time a bath, she began to give the child 3 times a bath a day. And the child would be crying and crying, and she would keep on telling the son, listen son, you are having the blood bath of Jesus. I know it's hurting, but praise God, it is destroying that sickness from the root. Hallelujah. 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 After 1 month, when I met this child had a brand new skin. And the mother said, it was so painful for me to give him bath 3 times a day. And I could not even wipe the water, because if I wiped the water from his body with a towel, the skin would just peel off. And every time I would see that, I would say, thank you, blood of Jesus, you are giving my son a brand new skin. So she kept believing, and she kept believing on the scripture. Grace is given. She responded to that grace, and there came the manifestation. In 1 month time, this child had a brand new skin. Hallelujah.
सो जेन्ना ब्रदरान तिका सांगलें की जॉर्दानाच्या नदींत तर 7 पावट्यो बुडक्यो मारून त्या उदकान जॉर्दानाच्या नदीच्या उदकान तर नामानाची कात नवी जाता जाल्यार तूं स्वतमान जेन्ना तूं भुरग्याक न्हावयता तेन्ना तें उदक न्हय पूण तें रगत म्हूण जेजू क्रिस्ताचें हालेलुया आनी जेन्ना तूं भुरग्याचेर तें रगत घालता तेन्ना पोत्तून मूड जेजू हांव तुजें रगत म्हज्या भुरग्याचेर घालतां आनी म्हज्या भुरग्याक नवी कात येयल्या म्हूण हांव सोत मानतां अशें तूं पोत्तून पोत्तून न्हावयता तितलेय फावटी मूड म्हूण सांगलें ही भयण जें कितें भावान सांगलें तें चापास करून मानून घेतलें कित्याक तें पवित्र पुस्तकाक मॅच जाल्लें हालेलुया तें मानून घेतलें तें केलें आनी तिचो भावार्थ दाखयलो की ती देवान कितें बरयलोलें आसा आपणें मानून घेतलां म्हूण आपल्या कोरण्या उदेशी तिणें आपलो भावार्थ दाखयलो ती म्हणटा न्हूच एक पाटी मनशाक न्हावयता दिसाक ती म्हणटा दिसाक 3 पावटी न्हावपाक लागली कित्याक ती उदकान न्हावयनासली ती जेजूच्या रोगतान आपल्या भुरग्याक न्हावयताली In 1 month time, जोरी आसतना पुसूंक जायनासलें तें कूड कित्याक ते कुडीक गाये आसले पूण तरी आसतना ती सोत मानताली जेजूच्या रोगतान ताका न्हावयला नवी कात म्हज्या भुरग्याक आयल्या हे भाशेन ती करून करून दिसाक 3 पावटी न्हावयन म्हणटा एका म्हयन्या भितर त्या भुरग्याची कात नवी जाली जेजू कारकां दिवया सोजमणी hallelujah. Hallelujah. So when you pray the prayer of faith, it has to be backed up with grace. सो जेन्ना आमी भावार्थाचें मागणें कोत्ता भावार्थाचें मागणें देवान कितें कृपेन दवरलेलें आसा ते प्रमाणे मागणें करूंक जाय That is why we again and again remind you of the promises of God from that small book. Why? When you know those promises and you start believing those promises, it is God's grace inside of you. The moment you start believing and responding, it becomes your faith. When grace and faith are mixed together, there comes manifestation of God's power. Hallelujah. I repeat again, when grace and faith they are brought together and mixed together, there is always manifestation of God's power. Hallelujah. जेन्ना आमी देवान कितें आपल्या कृपेन सांबाळून दवरलेलें आसा तें भावार्थान मानून घेतात तेन्ना देवाची महिमा देवाचें जिवीत देवाचें बरेपण मनशाक दिसती पडटा And when this mixing is going on, you will always see, even in the midst of that storm, the person has got supernatural peace of God. Because as long as you are believing God's word, you will have peace. The moment you stop believing, the very next moment there is worry. Hallelujah. Hallelujah. आणि जो कोण असलो भावार्थ आपलो भावार्थ घेवन देवान कितें केलां तें आपल्याक मेवलें म्हूण स्वत मानता मेवचे आदीं जोरी आसतना जावंक ना जोरी आसतना बरें दिसतो ना तर तो शांतीन आसता कित्याक ताचें दानमन देवान कितें करून दवरलेलें आसा तें आपल्याक मेवलें असलो ताचो संबंद आसता असली ताची चिंतनां आसतात म्हणजे ताच्या तोंडाक पळयल्यार शांती आसता कित्याक ताणें स्वत मानून दवरलेलें आसा देवान म्हजें काम केलें म्हूण